अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा लेक्चर है, एक तरफ उर्दू है और साथ जनरल नॉलेज है, जो कि 2024 जो इम्तिहानात हो रहे हैं पीपीएससी के इंस्ट्रक्टर के, उस एतबार से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रेख्ती, इसकी बाबत जो क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो आता है कि रेख्ती को इस्तिलाह में क्या कहते हैं। रेख्ती किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? रेख्ती जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, रेख्ता से निकला है, गिरी पड़ी हुई चीज़ रेख्ती कहते हैं। इसका जो मफ़हूम है इस्तिलाहन वो है औरतों की तरफ से इजहार मोहब्बत। और इसके सबसे पहले शायर सआदत या रंगीन और उनके जो मजमूए थे रेख्ती के, अंगीख्ता, रेख्ता, आमीख्ता, ये उसके मजमूए थे। और ये औरतों की तरफ से इजहार मोहब्बत को हम रेख्ती कहते हैं। रुबाई किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अरबी का। क्या मतलब है? चार, रुबा चार से निकला है। अब आप देखें कि इसकी बाबत और कौन से क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये कहा जाता है कि कल जो है ना, आज से लेकर मौजूदा दौर तक या आज तक शुरा को परखने का जो ज़रिया है वो किस सिनफ़ सुखन से लिया जाता है, तो वो रुबाई जो है परखने का तरीका है। किसी शहर को अगर परखना हो तो रुबाई उससे कहा जाता है कि रुबाई लिख के दे। रुबाई चार होते हैं, इसके दो शेर होंगे, रखना ज़हन में, चार मिसरे होंगे। और इनका तरीकार क्या होगा? इनके अपने औज़ान हैं। इसके कुल कितने औज़ान हैं? 24। ये क्वेश्चन आता है। और क्या तरीकार होता है इसका? जो होता है पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा जो मिसरा होता है वो हम काफ़िया व हम रदीफ़ होता है। और चौथा जो होता है वो इसे हम कहते हैं हासिल कलाम। चौथे मिसरे को क्या कहते हैं? हासिल कलाम। तो इसके 24 औज़ान होते हैं, ये अपने औज़ानों पर उतरती है। और उसके बाद इसके दो शेर होती हैं, चार मिसरे होती हैं। अरबी का लफ्ज़ है रुबा चार। और ये ऐसी सिनफ़ सुखन है जो कि शुरा को परखने का के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगला है किता। कता पढ़ते हैं, किता भी इसको आमतौर पर हम पढ़ते हैं, यानी कि लफ्ज़ किता टुकड़ा हो गया। अब ज़हरी बात ये टुकड़ा है तो ये किसी गज़ल या कसीदे का हिस्सा होता है, गज़ल का या कसीदे का ये हिस्सा हो गया। तो अब क्या होगा इसकी बाबत, इसके कम अज़ कम मिसरे पूछे जाएं तो वो चार होंगे, इसके शेर पूछे जाएं तो कम अज़ कम दो होंगे। और ज़्यादा की जो पाबंदी किते पर नहीं होती, कम अज़ कम दो, ज़्यादा की कोई पाबंदी कतई नहीं है, जितने भी हो सकते हैं। और अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब टुकड़ा, और ये किसी गज़ल या कसीदे का हिस्सा होता है। कम अज़ कम दो इशार और ज़्यादा की कोई पाबंदी नहीं है। और इसका क्या तरीक़ार होता है? इसकी कोई औज़ान नहीं होते, चूँकि ये गज़ल या कसीदे की तरफ होता है। इसका दूसरा और चौथा जो मिसरा होता है वो हम काफ़िया व हम रदीफ़ होता है, दूसरा और चौथा। आगे देखते हैं गज़ल। तो गज़ल का वो पूछते हैं कि गज़ल की ज़ुबान कैसी होती है। एक सवाल आता है, ये होती है रमूज़ व अलाइम की, यानी रम्ज़ और दुख, यानी इशारों और दुख पर इसकी ज़ुबान होती है। गज़ल का जो लफ्ज़ी मतलब औरतों से बातें करना, औरतों से, ये क्वेश्चन में देखना कि ना, पहले से देखना। उसके बाद गज़ल क्या है? गज़ल का एक और जो लुग़त के एतबार से है कि जब हिरन पर शिकारी कुत्ते झपटते हैं तो उसके मुंह से वो जो चीख और पुकार निकलती है, उस आवाज़ को भी गज़ल से निकला है, गज़ल कहते हैं। और इसका इस्तिलाहन क्या है कि वारदाते कल्बिया की बातें करना, यानी दिली एहसासात को रकम करना। आप देखते हैं इसका अमीर खुसरो पहला शायर है गज़ल का, और वली दकनी जो है ना बहुत बाग आदम है। अब हाली जो था हाली ने ये कहा कि उर्दू ज़बान को सबसे ज़्यादा अल्फाज किस सिनफ़ सुखन ने दिए हैं। ये क्वेश्चन आता है, किस सिनफ़ सुखन ने दिए सबसे ज़्यादा अल्फाज? तो गज़ल ने दिए हैं। अच्छा, और गज़ल की जो ज़बान है वो किससे मिलती जुलती है? नसर में, इन शाइए से, जो कि वज़ीर आगा जिसमें मशहूर है। और रईस मुतग़ज़लिन कौन होंगे? हज़रत मोहानी। इमामुल मुतग़ज़लिन कौन होंगे? वो भी हज़रत मोहानी। और गज़ल फ़ारसी का लफ्ज़ है, और उर्दू गज़ल भी जो है वो भी किसकी पैरवी में चल रही है? वो भी फ़ारसी की पैरवी में चल रही है। और
غزل کی حیات ترکیبی ہوتی ہے کہ اس کا مطلع ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم کافی و ہم ردیف ہوں گے، اور مقطع ہوتا ہے جس کے اندر شاعر اپنا تخلص دیتا ہے، اگر نہ دے تو وہ صرف آخری شعر ہوگا، اور بیت الغزل سب سے بہترین شعر کہیں گے، اور مطلع ثانی اگر مطلع کے بعد والا جو دوسرا مصرع بھی ہے وہ بھی کیا ہے، ہم کافیہ و ہم ردیف ہوگا، تو حسن مطلع کے بعد آنے والا، اب رکھنا ذہن میں، مطلع کے بعد آنے والا جو شعر وہ حسن مطلع ہے، اگر دوسرا جو شعر ہے وہ بھی ہم کافیہ و ہم ردیف ہے تو مطلع ثانی ہے، اس کے بعد آنے والا کیا ہوگا پھر حسن مطلع۔ اور آگے تاریخ گوئی ہوتی ہے کہ عدد کے اعتبار سے سال برآمد کرنا، عدد کے اعتبار سے سال برآمد کرنا، اور اس میں کون ماہر تھا؟ ایک تو مومن خان مومن ماہر تھا، اور اس کے بعد حافظ ہوشیار پوری، یہ دو بہت بڑے نام ہیں، حافظ ہوشیار پوری اور مومن خان مومن۔ مومن خان مومن نے اپنی طریق وفات خود نکالی تھی بازو و شکست میں سے، تو اس میں سے وہ اس اعتبار سے، یعنی کہ یہ دو جو شاعر ہیں یہ طریق گوئی کے اعتبار سے بہت مشہور ہے۔ بے نکت شاعری ہے، لکھنا ذہن میں، یہ آگے ہاں نہیں ہوتا، بے نکتہ نہیں ہوتی، بے نکت ہوتی ہے بے سروپا باتیں کرنا، بے سروپا شاعری، بے ہنگم شاعری، آگے ہاں ہو تو پھر ہم کہیں گے بے نکتہ، لیکن یہ بے نکت ہوتی ہے۔ سانٹ یہ انگریزی سے آئی ہے، کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 14، اور اس کے ترتیب کیا ہوتی ہے؟ پہلا مسمن، یعنی پہلے دو بند ہوتے ہیں، پہلے کے 8 اور دوسرے کے 6، پہلا مسمن اور دوسرا مسدس آسانٹ۔ حاجب یہ رکھنا ذہن میں، حاجب اصل ہوتا ہے مذمت کرنا، برا بھلا کہنا، ضم، اس کا مطلب ضم ہو گیا، مذمت ہو گیا، برا بھلا کہنا، کسی کو گالی گلوچ دینا، اور اس کا الٹا ہے قصیدہ، اور اس کا جو شاعر ہے وہ کون سا مشہور ہے؟ محمد رفیع سودا، حاجب کے اعتبار سے محمد رفیع سودا حاجب کے اعتبار سے بہت مشہور تھا، اور ابراہیم ذوق اس کا جو ہم عصر شاعر ہے وہ قصیدے کے اعتبار سے بہت مشہور تھا۔ اب ہم، کیونکہ ان کا یہ غلام تھا غنچہ اس کا نام تھا، جب بھی کوئی اسے برا بلا کہتا ہے یا کوئی بات ہوتی کسی سے جھگڑا تو سودا کہتا ہے کہ ارے غنچہ لاؤ قلمدان، میں اس کی ذرا خبر لے لوں، یہ خود کو سمجھتا کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جنرل نالج، PSL پاکستان سپر لیگ جو کرکٹ ہے T20، اس کا کون سا ایڈیشن ابھی ہوا ہے؟ 2024 میں ختم ہوا ہے، 9واں۔ PSL میں کون سی ونر ٹیم ہے؟ اسلام آباد یونائٹڈ۔ کیا اس کے کپتان کون تھے؟ شاداب خان۔ اور T20 جو ورلڈ کپ ہے یہ اب کہاں ہو رہا ہے اس وقت؟ 2024 میں USA اور ویسٹ انڈیز میں۔ پاکستان اور انڈیا کا میچ کہاں ہونا ہے؟ کس گراؤنڈ میں؟ نیو یارک میں، رکھنا ذہن میں۔ کس کھلاڑی کو UAE نے بین کیا ہے ابھی حال ہی میں 2024 میں؟ عثمان خان کو، کتنے سال کے لیے؟ 5 سال کے لیے، کہ وہ UAE میں نہیں کھیل سکتا۔ کون سے کھلاڑی ریٹائرمنٹ کے بعد واپس آئے ہیں T20 میں؟ محمد عامر اور اماد وسیم۔ کس کھلاڑی نے T20 میں 4000 رنز پورے کیے ہیں؟ بابر اعظم نے۔ اس سے پہلے کون تھا؟ وراٹ کوہلی۔ اچھا، 2 ملکوں میں کھیلنے والا T20 کھلاڑی کون سا ہے؟ وہ ہے کورے اینڈرسن، جو کہ نیوزی لینڈ سے بھی کھیلا ہے اور اب وہ USA میں کھیل رہا ہے۔ اب T20 ورلڈ کپ کا جو 2024 والا ہے اس کا کون سا ایڈیشن ہے؟ 9واں ایڈیشن ہے۔ 50 اوور کا جو ورلڈ کپ ہوا ہے وہ اس کا ایڈیشن کون سا تھا؟ 13واں۔ کہاں ہوا ہے؟ بھارت میں۔ کون جیتا ہے؟ آسٹریلیا۔ رنر اپ کون تھی؟ بھارت۔ اور یہ کہاں پر ہوا تھا؟ کس گراؤنڈ میں؟ حیدر آباد میں۔ اللہ نگہبان۔